U maju radila sam male korekcije. Rekla doktore, ja želim malo da izbrišem umor sa svog lica. Agonija počinje 8. dana po ubrizgavanju seruma. Moje lice počinje da se deformiše. Ja govorim, nemojte me gledati, prepašćete se. Daj, okreni se, šta se dešava, okrećem se. Muk. Moje lice više uopšte nije ličilo na sebe. A šta ste primili? Koji botoks? Ja stvarno, iskreno, nisam pitala ni koji, mislim, ono. Pa imate li papir? Išla sam na povjerenje, mislim, ne znam kako da vam objasnim. Da. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zovem zbog oglasa koji ste objavili za botoks. Dobro. Imate li još na stanju? Imamo. Početkom ove godine novinari Cina su se javili na oglas izvjesnog Borisa iz Doboja, koji preko interneta prodaje neregistrovani botoks. Predstavili su se kao potencijalni kupci, nakon čega ih je on povezao sa izvjesnom Sanelom. Aha, znači vi biste kupili preparat pa da radite sebi. Upravo tako. Nije nikakav problem. Imam 2 vrste trenutno botoksa, znači mogu vam napisati. A recite mi koliko je sigurno to sredstvo? Pa vidite nešto, ja radim s njim. Mi radimo s njim, znači i nastipa, tako da sigurno je. Boris je sebe i Sanelu predstavio kao stomatologe. Međutim, Komora doktora stomatologije Republike Srpske kaže da se ne nalaze u njihovoj evidenciji. Ja radim i edukacije, vi ovamo ako nešto izapne bilo kakve, znači edukacije slobodno se javite. To nikakav problem, što i doći da vidite kako se to radi. A vi ste doktorica, ali tako? Da. Boris i Sanela su zapravo Boris Ilić i Sanela Stanojević. Ilić je registrovan kao samostalni preduzetnik u trgovini Espresso Shop B u Doboju, a Stanojević je zaposlena u gradskoj upravi Doboj. Dogovorili su kupovinu botoksa i edukaciju. Isti dan na Facebooku je osvanuo poziv klijenticama koje bi bile model za dogovorenu edukaciju. Kao pogodnost nudili su popust na tretman. Ući ću ja da kupim botoks, a onda ide edukacija tvoja, tako su mi rekli. Oni će pripremiti živog modela. U smislu da neko će dobrovoljno biti tu, da mu se to ubrizgava. Da. I onda će ona tebi objašnjavati, dati uputstva kako ti to da radiš. Dočekali su ih u malom Beauty Studio SS u Vidovdanskoj ulici, predstavljajući se samo imenom. U prašnjavoj, nesterilnoj prostoriji Stanojević je održala polusatnu edukaciju, objašnjavajući na klijentici proces ubrizgavanja botoksa. Pa vidiš, jesi vidjela kako ulazi. Ona će se, znači, za 15 dana odmah se nekom vidi, ali pošto nema malo dublje bore, jer nije do sad radila ništa. Pričala je uz blagi osmijeh, hrabreći buduću kolegicu da se oslobodi straha. Ispraznila je sadržaj u lice u nekoliko uboda i zaključila da je lako, da samo treba držati iglu ravno i probosti. Inače, sad gospođa znamo. Ona je moj klijent, ali... Dobro. Klijenticu tokom tretmana nije upozorila da će joj u lice ubrizgati neregistrovani botoks. Sa popustom zbog uloge pokaznog modela tretman je koštao 150 maraka, 3 do 4 puta jeftinije nego u licenciranim klinikama. Vidimo se, prijatno. Prijatno. Jel ti viš koliko je to prljavo? Unutra tamo neke krpe, nešto okolo. Ovo je curi krv, ovaj briše. Evo, to je to. 200 kn. Botox. Ovo što ste mi dali je neurotoksin. Koliko ja vidim, on je nekog korejskog porijekla. I ja ovo sam čula, ali prvi put ovo vidim. Ovako što bi rekla uživo.
Ovo je neregistrovano sredstvo u Bosni i Hercegovini i ovo je off-label, znači nedozvoljeno. Prema vlastitom priznanju, dr. Ismail Siručić godinama koristi Botulax, koji Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nije odobrila za korištenje. Po onome što je ona meni objašnjavala, to bi mogao biti jedan od ovakvih tih, možda čak i ovog tipa Botuluxa, jer one to ne znaju, one ne dobiju ni nalaz, one ne dobiju nikakav stiker, one ne dobiju, apsolutno izađu bez ikakvog nalaza i uopšte ne znaju šta im je dato ni šta im je stavljeno. Da li ste neku saglasnost potpisali? Ne, niti sam znala da, ne znam, smatrala sam da ako trebam nešto da potpišem, da će mi doktor predočiti to. Jeste li dobili račun možda neki? Ne, smatrala sam, obzirom da smo pričali i da je u momentu asistirala jedna gospođa, smatrala sam da oni meni otvaraju karton i da je u kartonu to već upisano sve. Jer je dogovor bio da, obzirom da se to ponavlja kao svaki 6 mjeseci, upisano je u karton i ja sam smatrala da ću doći ponovo. Tražeći informacije o estetskim tretmanima, Azra je naišla na doktora Siručića, koji je to nudio na internetu. Pogledala je fotografije prethodnih pacijentica i odlučila da mu se javi. Nisam tražila ništa posebno. Rekla, doktore, ja želim malo da izbrišem umor sa svog lica. Ne želim ni da se bore kompletno, nešto sad da se to kao gumicom izbrisano. Jednostavno, čisto da mi se, malo umor s lica skloni. Prvi tretman botoksom su zakazali u maju 2024. godine u njegovoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Sarajevu. Iako je i maksilofacijalni hirurg, dr. Siručić nije imao odobrenje Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo za estetske procedure i injekcijama, ali Azri to nije rekao. Ja sam išla s namjerom da doktor koji se tim bavi, da zna šta radi. On je uradio 3 procedure. Prvo je uradio neurotoksin, uradio je nelegalan, neregistrovan toksin je uradio, znači takozvani taj botoks, uradio je filer i uradio je serum ispod podočnjaka, znači u regije podočnjaka. Nakon tretmana je otputovala u inostranstvo kod rodbine. Agonija počinje 8. dana po ubrizgavanju seruma. Jedan dan se budim gdje ispod lijevog oka u predjelu ubrizgavanja tog seruma osjetim otok koji mi je bacao kao sjenu na oko. Nedjelja je i ja sad čekam da vidim šta će od svega toga biti. Međutim, uveče ja već vidim da taj otok se povećava. Da meni nekako u jednom momentu kad sam se pogledala, lice mi mijenja oblik. Ja sam doktoru pisala da pitam da li je moguće od toga, što je meni doktor u početnom rekao ne vjerujem, davno smo to radili. Kao moguća alergija, da niste koristili maskaru, prašina, puder. Ja u tom momentu, ljetni je period bio, nisam stavljala ni puder, ni maskaru, nisam koristila. Tako da nisam našla povezanosti sa šminkom. Ponedjeljak jutro javljam se u hitnu službu. Na upit da li sam nešto radila na licu, odgovorila se da. Kako joj dr. Siručić nije dao karton sa opisima tretmana, ljekari u hitnoj nisu mogli mnogo pomoći jer nisu znali sastav ubrizganih preparata. Prvo što su mi dali od lijekova bili su kao neka mast za oko i tablete kao za alergiju, sad ne znam tačno kako se zove. Ja dolazim kući, počinjem koristiti tu terapiju. Poslije 2-3 dana ja vidim da tu poboljšanja nema, da moje lice još uvijek otiče. 4. dan se javljam ponovo u hitnu službu gdje ide kompletna kontrola svega i s tim me šalju dermatologu. Dermatolog propisuje svoju terapiju
Taj isti dan počinjem da koristim dermatološku terapiju, 3 grama antibiotika dnevno i tablete na bazi kortikosteroida. Ja 3. dan kako se terapija kortikosteroida smanjuje, ja osjećam da se otok znači ponovo vraća i da je to sad, da je uhvatilo maha za kompletno lice. Dermatolog joj je sugerisao da se javi maksilofacijalnom hirurgu. Troškovi pregleda i lijekova su brzo narasli do 4000 maraka. Obzirom da se ja nalazim vani, ja na sve načine pokušavam, znači preko poznanstva i prijateljstva, da dođem do maksilofacijalnog hirurga. Prvo što i nije tako jednostavno kao i kod nas. Dolazim do hirurga gdje pregledava mi znači lice, na upit šta sam radila, govorim. Doktor mi govori, obzirom da sam na dan ili 2 prekinula sa terapijom dermatologa, da pričekam 2-3 barem dana pa da počnem koristiti njegovu terapiju antibiotika. To veče ja osjetim negdje oko 9 sati da moje lice počinje da se deformiše. Poprima takve oblike da se ja više ne prepoznajem. Ispred mene je cijelo vrijeme ogledalo gdje se meni oči pretvaraju 2 linije. Gdje ja pokušavam prstima da podignem oko da vidim da li ja vidim. Vidim da vidim, ali otok je u takvoj mjeri da ja ne mogu normalno da otvorim oči. Imala sam osjećaj da je toliko zategnuto da će početi da puca, jer nisam vidjela više na koji način će taj otok da izađe. Ne spavam uopće, čekam samo da prođe 12 sati, kao da uđem u drugi dan da popijem tabletu antibiotika. I sama sebi u glavi razmišljam, nalazim se vani, moj dio porodice je tu, umrijeću i traumirat ću ih. Znači negdje oko 7, pola 8. Taj dio porodice kod koje sam bila, ulazi mi u prostoriju da vide kakva sam. Ja govorim, nemojte me gledati, prepašćete se. Jer moje lice više uopšte nije ličilo na sebe. Daj kao okreni se, šta se dešava, okrećem se, muk. Tad sam vidjela strah koji nikad dotad nisam vidjela u osobi koju možda volim najviše na svijetu. Taj me strah slomio. Šaljem poruku doktoru. Kad sam mu pokazala slike, kao imam li sterilnu iglu i mogu li ja tu dohvatiti. Ja sam rekla, doktore, ja i da imam sterilnu iglu, ja to ne smijem sama dirati. 6. i 7. dan se ja ponovo javljam u hitnu, jer se pojavila bijela tačkica koja je meni u tom momentu bila vidljiva i ja se odmah javljam u hitnu, gdje me šalju na rezanje. Azra je nakon povratka u Sarajevo prekinula komunikaciju sa doktorom Siručićem i prijavila je slučaj inspekciji. Inspektorima kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo, koji su po Azrinoj prijavi provjeravali njegov rad, rekao je da mu je pacijentica rekla da je jednom išla u solarij, iako ju je upozorio da to ne radi, te da ne može znati je li bila podvrgnuta estetskim tretmanima u drugoj ordinaciji. Inspektorima je također rekao da je pacijentica odbijala upute da se obrati adekvatnom ljekaru za rješavanje komplikacija, te se nakon proteka dužeg vremena javila plastičnom hirurgu. Tragično i traumatično. Promijenilo mi je kompletan život. Moje navike, sve.
Ja sam se javila klinici jednoj u Sarajevu. Oni su me prihvatili i moje kontrole, moj tok liječenja je sad kod njih. Takvu dramatičnu komplikaciju tih sredstava, ja to nikad u životu nisam vidjela. Jer mi to ni na slikama nismo vidjeli. Mi to ni u katalozima, ni u knjigama, ni u objavama nije niko vidio. Problem je što ako ostanu ti granulomi, što će morati ići operacija, maksofacijalna operacija, to je nešto kao, kako sam ja razumjela, podizanje lica da bi se taj dio očistio. E sad, da li se i to radi kod nas i po onome što sam čula da zahvat nije ni malo jednostavan. Nadam se samo da do toga neće doći. Raditi u jednoj Bosni i Hercegovini valjda je moguće. Sve i svašta. Kod nas je sve moguće. Međutim, bilo kojoj drugoj zemlji ovakvi ljudi u najmanju ruku bi krivično odgovarali. U najmanju ruku. Estetska medicina općenito je nešto što donosi novac i naravno sve više ljudi se želi baviti s tim iz razloga zarade sveti. Neko u želji za brzom zaradom otvara neke salone gdje se nokti sređuju i tako dalje i aplicira recimo razne proizvode bez ikakvog porijekla, bez znanja gdje se to daje, šta se daje. Završe kojekakve kurseve i oni su certificirani, kako kažu, specijalisti anti-age medicine. Takva specijalizacija ne postoji. Znači, specijalista anti-age medicine apsolutno ne postoji. Prema pravilima koji važe u cijeloj Bosni i Hercegovini, aplikacije botoksa i hijaluronskih filera smiju se obavljati samo u ordinacijama sa specijalistom plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije, te dermatovenerologije, maksilofacijalne, oftalmološke hirurgije ili subspecijalistom plastične hirurgije. Pored toga, svaki od njih mora imati licencu za rad koju izdaje nadležno ministarstvo. Jedini registrovani botoks u Bosni i Hercegovini je Vistabel. On se mora transportovati i čuvati u skladu sa strogim pravilima hladnog lanca da bi ostao siguran za upotrebu. Može ga naručiti isključivo licencirani ljekar za estetske tretmane. No, istraživanje CINA je pokazalo široko rasprostranjeno ilegalno tržište botoksa i tretmana. Boris i Sanela nisu izdali nikakav račun za 850 maraka koje su prihodovali za samo pola sata. Nisu dali ni deklaraciju o supstanci koju su prodali i aplicirali pacijentici. Nakon što su ovo dokumentovali, novinari CINA su kontaktirali Ilića i suočili ga sa dokazima. Mi smo vas uhvatili kako prodajete sredstvo koje je ilegalno, koje preko crnog tržišta dolazi na teritoriju Bosne i Hercegovine. Uhvatili smo vas u salonu koji nema medicinsku licencu da se obavljaju zahtjevi za apliciranjem botoksa. Davali ste nam neku edukaciju bez certifikata i rekli da nakon toga mi možemo raditi sa botoksom. Također, niste nam nikakav račun nakon toga izdali. To nije crno tržište, mi ne uvozimo ništa nelegalno, znači regularan uvoz. A kako možete uvoziti sredstvo koje nije registrovano? Konkretno lijek koji nije registrovan od strane Agencije za lijekove. Ko to kaže da nije registrovan? Kaže Agencija za lijekove. Kroz legalne tokove distribucije lijekova i medicinskih sredstava ne smiju se naći neregistrovani proizvodi ovog tipa, jer se isti uvoze na osnovu potvrda o registraciji koje izdaje naša agencija. Državni zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima je predvidio kaznu do 100.000 maraka za pravno lice koje u promet stavi lijek bez dozvole agencije. Nakon suočavanja sa novinarima, Ilić je izbrisao oglase za prodaju botoksa i edukacije sa internet platforme i društvenih mreža. Salon za ljepotu se u međuvremenu preselio u veći prostor, a Sanela Stanojević i dalje reklamira usluge botoksa i filera na internetu. Za razliku od nje, mnogi saloni ne objavljuju javno svoju ponudu, nego se pouzdaju u lanac ličnih preporuka pacijenata, dok se termini uglavnom ugovaraju na društvenim mrežama. Novinari CINA su kontaktirali više od 20 kozmetičkih i frizerskih salona te stomatologa koji nude ilegalne tretmane. Većina je na spomene riječi novinar prekidala vezu ili odlagala razgovor na koji se kasnije nije odazivala.
Instagram tih doktora, tih kozmetičara, tih aplikatora je impresivan. Ja sam zaista impresionirana kakav oni Instagram naprave. Njihovi rezultati prije, poslije, pa to je nevjerovatno. To su strašne photoshopovi, da je to u principu uživo nemoguće takav rezultat dobiti. Ja kad te pacijente vidim uživo, to je sasvim druga priča. Na kraju kad se desi neki problem, onda se hvataju za glavu. Onda je skup taj popravak, jako skup, komplikacija, a ne znamo ni šta da radimo kod određenih filera, ne znamo šta je dato. Pitamo dajte nam ko je dao, ne bih da otkrivam kao pa dobro, nema problema. Šta bi me dato, imate li neki papir, neki dokument? Pa nemamo, nismo ništa dobili. Komplikacije su mnogobrojne, od infekcije do propadanja dijela kože, do septičkih stanja, do recimo paralize mišića ako uradite, odnosno bodite, recimo njektirate botoks na neadekvatna mjesta i tako dalje. Mislim, to su stvarno teške situacije i vrlo je i za onoga koji to uradio i za pacijenta to su zaista teške stvari. Ne govorimo o nekim mogućim fatalnim posljedicama. Uzeti takvog pacijenta, raditi ili ne. Najteže je popravljati nešto što nije adekvatno u startu urađeno. Jer ako vam se i nakon toga javi komplikacija, taj pacijent će doći vama. Neće ići onome koji je prvi injektovao filer, botoks, uradio neku hirušku intervenciju. On je znači onda vaša odgovornost. Ljekar koji prihvati to da radi, 100% prihvata i eventualne komplikacije koje mogu nastati nakon toga. Ja ne volim da rješavam tuđe komplikacije. Vrlo sam otvoren za bilo kome da pomognem, dam mu savjet šta treba da uradi, ali sa komplikacijama treba da se bori onaj koji je to sve skupa i radio. Novinari CINA su razgovarali sa nekoliko pacijentica koje su imale loša iskustva sa estetskim tretmanima, ali nijedna osim Azre nije htjela javno govoriti o tome. Bile su nesigurne, uplašene i nepovjerljive prema javnosti i institucijama, pa nisu ni prijavljivale svoje slučajeve. Kada su inspektori po Azrinoj prijavi bili u kontroli kod doktora Ismaila Siručića, nisu mogli naći prostor u kojem je obavljao estetske tretmane. Zbog toga ordinaciju nisu ni kontrolisali. Zabranili su mu apliciranje botoksa i filera i oglašavanje ovih usluga na društvenim mrežama dok ne ispravi utvrđene nepravilnosti. No, 3 mjeseca kasnije, dok je zabrana i dalje bila na snazi, novinari CINA su lako zakazali termin za korekciju bora kod doktora Siručića na njegovoj Instagram stranici. Uz reklamu za usluge apliciranja botoksa i filera i dalje se nalazio broj njegovog telefona. Otvoren i pristupačan u komunikaciji, objasnio je da radi u prostorijama Plave poliklinike u Sarajevu, a na pitanje je bez zadrške odgovorio da godinama radi sa Botulaksom. Haustor zgrade i vrata Plave poliklinike su otvorili dr. Siručić i njegova supruga Sabina Siručić. Jeste vi... Plava poliklinika, da, kod gospodina Siručića sam imala. Termin je zakazan u 18 sati, sat po završetku radnog vremena poliklinike i činilo se da u prostorijama nema nikog osim njih dvoje. Evo, gospođa. Dobar dan, poštovanje. Ne, ja sam Ema Maslo, mi smo novinari CINA. Doktor Siručić je bio spreman da primi pacijenticu za botoks, ali je promijenio priču kada mu je rečeno da razgovara sa novinarima. Službeno je rekao da nije zakazao termin za botoks i da novinari mogu utvrditi da on radi samo ako ga vide sa iglom u ruci. Što se njega tiče, rekao im je, nisu ga zatekli u Plavoj poliklinici.